Oke, sekarang kita akan baris ke belakang dan kata-katanya bakal ada di LED sini. Kita harus mencoba mengulangi kata-kata yang sama secara cepat ya, oke? Ayo gampang. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala 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 digaruk. Kelapa digaruk. Kelapa digaruk. Kepala diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ya. Seru lagi. Iya. Lagi. Seru Kak. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakakmu, kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakek kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Let's go. Kakak tua, kakak kakekku kenal kakak tua, kakak kakekmu. Kita berhasil. Ada yang lebih susah nggak Kak? Sombong amat. Terlalu easy. Kurang susah. Lagi. Susah nih Kak, oke. Betty bought some butter, Okay. but the butter was bitter, so Betty bought some butter, but the butter was bitter. The Betty bought some butter, but bitter butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter. Pelan-pelan So aja, Betty nggak bought some butter to make the bitter butter better. Ayo waktu berjalan, kau pasti bisa. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter. Itu berhasil. Sedikit lagi itu. Udah mulai belum sih Kak? Ayo. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Yeay. Wah, masih banyak waktunya. Asik. Kita kayaknya cocok jadi member nih. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Woi, toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko Udah. Wih. Yeay. Udah. Yes. Wih. Keren. Berarti ini biasanya kalau bahasa Indonesia kita baca satu paragraf 1 detik ya. Iya. Toko-toko. Jago. Asik. Ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke lagu yang paling terakhir dari kami.